Ilay, namatay si Kuya Gab. Iligtas mo siya. Help Kuya Gab. Pabarili mo yung kalaban. Dali mo. Patay si Kuya C. Madali. Kuya Ilay, sundan mo si Kuya C. Yan, dali. Oh, go, bebe. Oh, nabaril si Ilay, nabaril si Ilay. Obe, Ilay, nabaril ikaw. Oh, dali, patay si Ilay, patay. Kaya mo po, okay lang. Napatay si Ilay. Paano yung patay Ilay? Paano patay? Patay. Oh, si Ilay din daw na baril. Oh. Oh, paano patay Ilay? Siya yung sheriff. Ako, patay si Ilay. Oh no. Nasaan na zombie? Oh, magkakampi na kayong tatlo. May zombie daw sa banyo. Ilay, may zombie dyan. Eh, may tatlong zombie pumapasok. Patay yung isa. May dalawa pa. Patay na isa. Isa na lang. Ilay, barilin mo, Ilay. Yung zombie. Ano na zombie? Okay, naubusan ni Kuya si Ian. Wala na naman, magpahinga na. It's time to rest. Magranda na. Ayusin ang mga baril. Tapos ayan na ulit yung bagong wave ng zombie. Dito yung bagong destination. New destination. Mag-uusap na ng usap na ng plano. Tapos maganda. Ayan na, may dumating. You drive. Okay, sir. Ayan na, may apat. Isa, patay ni Kuya si. Dalawa, patay. Isa, napatay ni Kuya Gab. Si Ilay, walang ambag. Si Ilay, nag-heal daw, heal.